दुनिया रे पुण्य कले धर्म कले कौन मिले धर्म कले बहुत किसी मिले निजक ज्ञान मिले ये संसार कौन धर्म कौन अधर्म से गोटे गोटे चीज जान आ संसार कौन चीज आसा जान तुम कौटे आस तुम निजक जान और निज भगवान की सृष्टि देख जन्म कली जुगे देख सत्युगे लोक 10,000 वर्ष तपस्या करते 10,000 वर्ष लोक तपस्या करते भगवान देखा कली जुगे तुम 4 वर्ष 5 वर्ष सत्य धर्म भगवान जमी कौन सेमती छाड़े तुमको यही जन्म कली जुगे तुम्हें सत्य जुगे तुम्हें 10,000 वर्ष तपस्या कले कि कली जुगे तुम्हें 2 वर्ष 3 वर्ष तपस्या कर भगवान देखा देव तुमको ना डरले तुमको तपस्या करने पड़ो ना कौटी हिमालय जावाई कौटी दाम जावाई कौटी पहाड़ पर्वत जाकि गुंफा तुमको तप करने बंड्रे से तपस्या करने किए कहूना जो काम कर से काम कर तुम भगवान ना जो परिवार तुम माइकिना पिला छुआ जो परिवार गृहस्थ जीवन में रही तुम प्रभु देखा कर यही कली जुगे देखा कर तुमको निजक भितर भरोसा रखार भगवान को से मानवार अच्छी छाड़ार अच्छी प्रभु सेमती भल पाइबा भितर चाहत आनबार अच्छी प्रभु भितर निज चाहत सेमती आनबार अच्छी सेमती प्रभु खांदार अच्छी प्रभु टे जोड़ा न खाइबार से न खाइबार अच्छी जो चीज न देखा से चीज न देखार अच्छी जो समय उठार से समय उठार अच्छी जो कर्तव्य कर से कर्तव्य करार अच्छी ईमानदारी करार अच्छी तेरे नीति नियम मानी तुम दिन को फांचरा भी ना दर्ज ना दिने तुमको प्रभु देखा देव आ तुम 1000टा ना कर कर्तव्य मान न बोले प्रभु तुमको ये जन्म 7 जन्म तुमको देखा देव ये जन्म कौन तुम 84 लाख इणु कीड़ा माकड़ा जीव जंतु सब जन्म नेला प्रभु देखा देव तुम से बाहर न रखे मन भर बाहर रखु मुझे जन्म प्रभु देखा करी भजन करी सेवा करी मत देखा देव मुझे कहीं देखा मुझे फास्ट छुआ वंश तुम मानि नब बोले यही जन्म देखिपार तुम निजे भितर जीत धरले तुम जिते पापी हो नीच हो जिते जोड़ा अधर्म हो दुनिया समस्ते आसला किए से पाप पुण्य दूरा करके आसवा से पाप पुण्य दूरा करके जीव से सृष्टि जाए ना टे कमाई तो प्रभु देखा कर कहीं जन्म आल कौन है सब किसी जान संसार विधि जान तुम जो दुख सुख मिलूँ सहया शक्ति मिल तुम घर टे सुख शांति रहा प्रभु बिना संसार तुम कि ना तुम प्रभुर ना दर तुम मन पकाओ प्रभु सेव जी गोटे कांदुची राति दिन बोले प्रभु रही पारे संभाली पारे तुम प्रभु कांद राति दिन रूम घर जो कम कर मन पकात तुम जमी स्त्री को माइकिना को तुम पिला छुआ को संसार किसी पैसा धन संपत्ति में जमी बार बार राति दिन कष्ट कर रोजगार कर बार बार मन पकाऊँ सेमती भगवान को सेमती बार बार मन पकाओ मुझे देखा करी केमी देखा करी के मत देखा मो प्रभु साथ आज के खाइबे मत के देखा मुझे चरण छुईबी मुझे कथी मन से चाहत से बाहर तुमको ऑटोमेटिक सेमती प्रभु तुम ना कर ना स्टार्ट कर ऑटोमेटिक भीतर चाहत सेमती आसो प्रभु देखा कर यही जन्म दिने ना दिन तुम देखा देव प्रभु देखा देव तुम मन तुम के चाहत रखीच प्रभु देखा करने प्रभु तुम के भल पाच देखा करने तुम के भल पाच के मन पकाच गोटे देख के ना कर कौन कौन कल कौन चीज खाइल कौन चीज छाड़ तुम भर सेमती जीवार अच्छी तेज तुम प्रभु भल पाइबार सारा संसार तुम धन संपत्ति पिला छुआ घर द्वार गाड़ी घर ये चीज तुम मन लगे प्रभु तुमको मन पकाइब कि मन पकाइब ना कमी गोटे उदाहरण दूसरी तुमको बुझेगी गोटे छुआर माँ थी से छुआ को दिन सारा माँ छाड़ी संसार सब किसी खेल जिते अच्छी सब किसी से चीज सब दिन सारा खेल से छुआ माँ को मन पकाइले से माँ भी मन पकाइबे कर्तव्य से भागी पड़ी मत तुम छुआ मत पकाऊ से खेली तो सेमती भगवान भी सेमती आम से संसार माया लगे काम से भगवान से करुच्ची से मन पकाइले खांदी बोले से बाजू संसार माया खेलिक बोरीगला मत देखा करने इच्छा लगे मो पाखे आसला मो कले रही मो चरण रही मो गेला मो भल खाइबा मत से मोटू छाइबा चाहूँगी से मो कांदुची से प्रभु से बाहर रखीदे से प्रभु तुमको देखा करने आसो जीवन रे कली जुगे तुम भगवान को देखा न कर गले जाते तुम के मनीष जन्म मिले ही ना ये संसार ब्रह्मांड 84 लाख इणु आ पुणी तोर चक्र फुल से जीव जंतु जन्म नेला गोटे तरह मनीष जन्म मिलूँ आगु तो कली जुग बहुत बढ़ुची से कली जुग तुमको भजन कि 4,32,000 कली जुग अच्छी
କଳିଯୁଗ ଲାଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ଆସୁ ଆସୁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଖାଇବେ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ମାରିବେ। ସେମିତି କଳିଯୁଗର ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଭୋଜନ କରିପାରିବ କି? ସେ ସମୟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି ଏବେଠୁ ତମେ ଭୋଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର, ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର। ଏଇ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ଦେଖା ନେଇକରି ତମେ ଏଇ କଳିଯୁଗକୁ ବିଦାୟ ହେଇପାରିବ। ତମକୁ ଭଲ, ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ବି ଭଲ, ତମ ପାଇଁ ବି ତମ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ନିଜକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କର। ତମ ବିତିଗଲା ସମୟରେ ପାପ କିଛି କଲେ ମିଟିବ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ କିଛି କଲେ ମିଟିବ ନାହିଁ। তুমি যেতে ধন সম্পত্তি, যেতে দান দেলে, তুমি যেতে তপ কলে, যেতে মন্দির গলে ବି ତମ ପାପ କେବେ ମିଟିବ ନାହିଁ। ଏ ସେ ପିଲା ବାପା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଯିବ, ନରକରେ ଯାଇ ଭୋଗିବ ବାପା, ସବୁ କିଛି ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ କେବେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି କି ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଜନ ନାକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର। ତମ ପାପ ମିଠାଇବା ପାଇଁ, ତମ ପରିବାର ପାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ତମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଆଉ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ତମ ନିଜ ପାଇଁ। ଆକା ଏବେ ଯେତେ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ। ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେନି। ସେମାନେ ସଂସାରଠୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଗଲେନି। ତାଙ୍କ ଏ ଶରୀର ସଂସାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାଜକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇକି ଆସେ, ତୁ ବାହାରିଲୁ। ସେମାନେ ବାହାରିଲେ, ତୁ ବାହାରି ସାରିଲୁ, ସମାଜକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଲି, ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମିତି ଦେଖାଇଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ସେମିତି ତମକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁର ନାଁ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ସଂସାର ଲୋକ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି ସଂସାର ତମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସୁଖ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେଉଁଠି ସୁଖ ନାହିଁ। ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଚାଲୁ କାମ ବାହାରି ପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ତମକୁ ସେ ସେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ରାତି ଦିନ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଡୁବିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ରାତି ଦିନ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ଏ ସଂସାର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଦୁନିଆର ଟେନସନ୍, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଜୁଜେ ହାତ ବସିଲେ, ନା ବସିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ତମ ପାଇଁ କିଏ ଆସିବେ, କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛି ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତମକୁ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ସେ ଖାଇ ନ ଖାଇଲେ ତମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କର, ନା ଦେବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କର। ଆଗକୁ ତମ ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଆଗକୁ କଳିଯୁଗରେ କେବେ ବୋଝ ନେବ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ସାଧୁ ସମିତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ସାଧୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 100ରୁ 1-2% ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ମୋବାଇଲରେ ମିଳୁଛି, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ କଳିଯୁଗ ଏମିତି ବଢ଼ିଲାନି। ତମ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ତମ ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ବୁଝ, ତମେ ବି ଚାଲିବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କର। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ ସଂସାରରେ ତମକୁ କିଏ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବନି। ଭଗବାନ ତମ ଏଇ ଭିତରେ ବସିଛି। ତମେ ଯେବେ ତାକୁ ନ ଡାକିଲା ତେବେ ତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ ଡାକିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମୋ କହିବା କଥା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତମେ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ସୀତାରାମ।